دیروز 23 سپتامبر بحث‌های جانبی تاجیک نه تنها تمام بحث‌ها را به حاشیه بردند، بلکه نزدیک به 30% وقت دو نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را گرفتند. از 6 جانب تاجیکان هیئت حکومت، نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان با رهبری ملا عبدالرحیم، نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکی در خارج، نمایندگان پیمان ملی، گروه 24 و فعالان مستقل سیاسی دیروز حدود 20 نفر برآمد و بحث کردند. در دو نشست دیروز دو موضوع: یکم مستقلی دادگاه‌ها، پارلمان، حقوق برابر در زندگی سیاسی و عمومی و موضوع دوم جلوگیری از شکنجه، حکم قتل، حقوق انسان و تروریسم بررسی شد. نمایندگان مخالفین این موضوعها را ظاهراً بین خود تقسیم کرده بودند که هر بند آن در برآمد یک نفر از آنها مطرح شد، بجز موضوعهای استقلال پارلمان و حکم قتل. باقی همه موضوعها از طرف مخالفین به بحث کشیده شد. هیئت حکومت تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی و نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکان از 5 موضوع: مستقلیت دادگاه‌ها، پارلمان، حقوق برابر در زندگی سیاسی و عمومی، شکنجه، مجازات اعدام و حقوق انسان صرف نظر کردند و تنها به مسئله تروریسم پرداختند. بجز ظریف علیزاده که کوتاهک گفت در تاجیکستان همه استقلال ها وجود دارند، حقوق انسان رعایت می شود و شکنجه اصلا وجود ندارد. В Таджикистане, соответственно Конституции, судебная власть является независимой. Судьи своей деятельности самостоятельно подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность запрещается, судья обладает правом неприкосновенности. Без согласия органа, избравшей судьи, не подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе. Перед избранием на должности судьи кандидат проходит годичную стажировку на должность судьи-стажера. В республиканских средствах массовой информации и на веб-сайтах Верховного высшего экономического судов публикуется объявление о проведении конкурса на должности судьи. اما در مسئله تروریسم که اکثر کل این سه گروه مطرح کردند، تنها تروریسم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مطرح شد. اکثر برآمد کنندگان تمام جنایت های زمان جنگ شهروند را به این حزب پیوند دادند و به اروپایی ها هشدار دادند که قبول کردن تروریستان نهضتی و گروه 24 در قلمروشان عاقبت های مدهشی داشته می تواند. نماینده مرکزی فرهنگی تاجیکان در قزاقستان فراتر رفت و دلیل هم پیشنهاد کرد. او گفت مقامات قزاقستان 5 نفر را دستگیر کردند که میخواستند در این کشور عملیات های تروریستی انجام دهند. آنها از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فرستاده شده بودند. دعوایی که باری اول صدا میدهد و تا حال از هیچ مقامات قزاقستان و رسانه صدا نداده است. از دعواهای عجیب این نماینده مرکزی فرهنگی این بود که گفت مخالفین تاجیک در اروپا، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 به تاجیکان مقیم در قزاقستان امکان نمیدهند آرامانه زندگی کنند. Мы, таджики, проживающие в Казахстане, осуждаем деятельность террористической организации партии Исламского возрождения, а также его ячейки, как Паймон, Группа 24 и другие, которые присутствуют здесь, пытаются нарушить спокойную жизнь таджиков в Казахстане. В январе этого года в Казахстане правоохранительными органами были задержаны 5 человек, которых отправили в Казахстан именно партию Исламского возрождения с целью совершения террористического акта. Есть также и другие факты, что члены террористической организации партии Исламского возрождения и его ячейки находятся в европейских странах, посредством социальной сети ведут работу по привлечению граждан в рядах террористической организации в Сирии и Афганистане. Наша рекомендация – провести тщательную проверку деятельности всех групп или организаций, которые прикрываются международной защитой, чтобы избегать наказания за своих преступления. از دیدنی های سخنرانی نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان برآمد رحیم کریموف، ملا عبدالرحیم بود که در این باره در برنامه دیروزه یک کمی اشارهش رفته بود.
این مخلوق خدا برآمدش را با مشکل از ورق قرائت میکرد و بنابر مشکلش با زبان روسی و قرائت پرخطای سخنرانیش اهل تالار را به خنده آورده بود. طبق گفته شاهدانی که آنجا حضور داشتند، ترجمان‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز سردرگم زدند و نتوانستند اکثر جمله‌های ملا عبدالرحیم را به زبان‌های دیگری کاری این سازمان برگردان کنند. وقتی رحیم کریموف را به نزد بلنگویک خواندند، او به نزد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان رفت و از او خواست جای را برایش خالی کنند. تنها بعد نشان دادن جای سخنگویی او کبیری را رها کرد و به جای معینش نشست. فیروز محمد علی فرزند محمد علی حیید زندانی سیاسی سخنرانی کرده درباره شکنجه های پدرش نقل کرد و در آخر با مراجعت به هیئت نمایندگان کشورها در این نشست گفت: خانواده ما به کمک و دستگیری شما نیاز دارد. پدر من بهترین پدر دنیا است. لطفاً نگذارید که او را به قتل رسانند. Мой отец Махмад Али Хаид с сентября 2015 года по сей день систематически подвергается пыткам, побоям. Даже в феврале этого года у него был сердечный приступ и 10 дней лежал в очень тяжелом состоянии и не получал никаких медицинской помощи. Даже есть видеообращение моего отца из следственного изолятора ГКНБ Таджикистана, где он говорит, что его пытали уже первый день задержания, когда его еще не начались допросы или какие-то следственные действия по его делу. В период его содержания в тюрьме моя мама, тетя, бабушка несколько раз его навещали и видели следы пыток на его лице. Об этих случаях моя мать несколько раз заявила и даже писала в Генеральную прокуратуру, но власти страны, кроме отговорки, никак не реагировала на эти сообщения о преступлениях. Уважаемые представители делегаций свободных стран, наша семья очень нуждается в вашей помощи и поддержке. Мой отец лучший отец в мире, и не дайте, пожалуйста, его убить. Спасибо за внимание. اما ظریف علیزاده رهبر هیئت تاجیکستان در نشست صحه که بعد آنها برآمد میکرد دوباره بالای این بیانات تاکید کرد و گفت: نمایندگان مخالفین میگویند محمد علی حیید شکنجه میشود، اما او با دست خودش نوشته است که کسی او را شکنجه نکرده است. معظم قادرآوا وکیل دفاع مهاجر در اروپا درباره شکنجه در پلیس، بازداشتگاه‌های موقتی و زندان‌ها صحبت کرد و امید حکایتوف را مثال زد که بعد شکنجه و مسلوق کردن او دو پلیس نه تنها جزا ندیدند بلکه به منصب بلندتر تعیین گشتند. اما علیه خود امید با اتهام دزدی پرونده آغاز شد. Сегодня я хочу говорить о пытках в тюрьмах, армии и другие учреждения, массовые учреждения, не полностью свободных людей. Работники оперативной группы следственных органов при задержании человека и позже во время долгих бесконечных допросов применяют самые жестокие пытки для получения признательных показаний за совершение какого-нибудь преступления, закрепляя свой доклад фактом. Житель города Душанбе Умеда Хикаята 31 марта этого года двое полицейских за то, что он справлял малую нужду на берегу реки Душанбе и жестокое его избиение со стороны полицейских привели его к его мужскому бессилию. Вместо того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, милиционеры повесили по должности, а в отношении потерпевшего завели уголовное дело по обвинению в краже. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره سوء استفاده مقامات از واژه‌های تروریسم و اکستریمیسم صحبت کرد. محیدین کبیری گفت مقامات نه تنها بدون دلیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به تروریسم متهم می‌کنند، بلکه ترورهای انجام داده دیگران را هم می‌خواهند به دوش این حزب گذارند. محیدین کبیری کشتار سیاحان در دنغره را مثال زد و گفت که هرچند دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و ثابت هم شد که آن را این سازمان انجام داده است، مقامات چند مدت این ترور را کار دست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌خواندند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرد با وجود اینکه این ترور از جانب گروه دولت اسلامی به عمل آمده است،
و اینکه در گروه دولت اسلامی حدود 2000 شهروندان تاجیکستان شاملند، مقامات بار هم در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره این سازمان سخن نگفتند و همیشه حرفشان روی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. Когда борьба с терроризмом и экстремизмом часто используется правительством Таджикистана для подавления инакомыслящих и политических оппонентов для ограничения свободы и прав граждан. Власть использует любую возможность, в том числе человеческие трагедии, для того, чтобы очернить политическую оппозицию, ввести дополнительные ограничения, заблокировать соцсети и новостные сайты. Ярким примером могут служить трагические события прошлого года, когда члены ИГИЛа убили 6 велотуристов. Власти решили использовать эту трагедию в своих политических целях и через несколько часов объявили, что наша партия стоит за этим терактом. Чуть позже весь мир узнал подробности и не осталось никаких сомнений, что это ужасное преступление совершил ИГИЛ. Но власть никак не хотела упустить шанс, поскольку жертвами теракта были граждане западных стран, а таджикская оппозиция нашла убежище в основном в Европе. Чтобы вызвать негативную реакцию против собственных граждан, власть всячески старалась убедить мировое сообщество в причастности оппозиции к этим событиям, но, к счастью, этому никто и не поверил. Даже после такого международного пропагандистского провала власть все еще продолжает эту практику. Не случайно правительственная делегация в рамках этой конференции минимум 10 раз обвинила нашу партию и другие оппозиционные группы в терроризме и экстремизме и почти не говорила об ИГИЛе, хотя более 2000 граждан Таджикистана находятся в составе ИГИЛ. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشاو لهستان 16 سپتامبر شروع شد و تا 27 سپتامبر ادامه خواهد کرد. گزارش های ما را در پایگاه پیام نقطه نت درباره این نشست پیگیری کنید.